sa aton mga tinda. Mga iloy kagamay sa kuluyan, karing na, manindahan kita. Mauna kita sa presyo sang bugas. Ang imported commercial rice special blue tag, 49 pesos per kilo. Premium yellow tag, 46 pesos and 50 centavos per kilo. Well-milled white tag, 48 pesos per kilo. Kag regular milled white tag, 47 pesos and 50 centavos per kilogram. Para naman sa local commercial rice, ang special blue tag, 47 pesos and 25 centavos per kilo. Premium yellow tag, 44 pesos per kilo. Well-milled white tag, 41 pesos per kilo. Kag ang regular milled white tag, yara sa 38 pesos and 50 centavos per kilo. Para naman sa presyo sang mais, ang yellow corn grain for feeds, 33 pesos per kilogram. Yellow corn grits for feeds, 34 pesos per kilogram. White corn grain for food, 80 pesos per kilogram. Kag white corn grits for food, 45 pesos and 50 centavos per kilogram. Para naman sa presyo sa aton livestock and poultry, beef rump, 320 pesos per kilo. Beef brisket, 280 pesos per kilo. Pork kasim, 260 pesos per kilo. Pork belly, 260 pesos per kilo. Whole chicken commercial, 190 pesos per kilo. Whole chicken native, 287 pesos and 50 centavos per head. Kag ang chicken egg, yara sa 7 pesos and 50 centavos per piece. Sa presyo sa aton dried fish ukon uga, daing nagalunggong, 220 pesos per kilo. Labahita, 280 pesos per kilo. Dilis, 400 pesos per kilo. Tuyo sa linas, 237 and 50 centavos per kilo. Kag tuyo tamban, yara sa 240 pesos per kilo. Sa presyo sa aton nga isda, bangus 220 pesos per kilo, tilapia 180 pesos per kilo, galunggong local 195 pesos per kilo, alumahan 240 pesos per kilo, sapsap 180 pesos per kilo, kag tamban yara sa 100 pesos per kilo. Makadto naman kita sa highland vegetables or pang chop suey. Cabbage scorpio yara sa 100 pesos per kilo. Carrots, 147 and 50 centavos per kilo. Habichuelas or Baguio beans yara sa 100 pesos per kilo. White potato, 100 pesos per kilo. Pechay Baguio, 100 pesos per kilo. Sayote, 42 pesos and 50 centavos per kilo. Cauliflower, 250 pesos per kilo. Broccoli, 275 pesos per kilo. Lettuce, 150 pesos per kilo. Kag cucumber, 56 pesos and 25 centavos per kilo. Para sa lowland vegetables ukon pang pakbet, ang ampalaya yara sa 80 pesos per kilo. Sitaw, 50 pesos per kilo. Pechay native, 100 pesos per kilo. Squash or kalabasa yara sa 30 pesos per kilo. Eggplant, 80 pesos per kilo. Tomato, 77 pesos and 50 centavos per kilo. Radish, 80 pesos per kilo. Ang okra, 60 pesos per kilo. Mung bean, 80 pesos per kilo. Kag peanut, 130 pesos per kilo. Para sa aton root crops and fruits, sweet potato, 52 pesos and 50 centavos per kilo. Cassava fresh, 25 pesos per kilo. Taro or gabi, yara sa 45 pesos per kilo. Para naman sa prutas, kalamansi 60 pesos per kilo, banana nga lakatan 80 pesos per kilo, ang latundan 50 pesos per kilo, saba 30 pesos per kilo, papaya 50 pesos per kilo, kag ang mango 158 pesos and 75 centavos per kilo. For other commodities, refined sugar yara sa 97 pesos and 50 centavos per kilo, wash sugar 80 pesos per kilo, brown sugar 70 pesos per kilo, cooking oil palm 350 ml yara sa 36 pesos and 75 centavos, kag ang 1 liter 110 pesos.
Para naman sa aton spices or panggisa, ang red onion yara sa 178 pesos and 75 centavos per kilo. Red onion imported, 141 pesos and 25 centavos per kilo. Ang white onion, 120 pesos per kilogram. Sa ato naman garlic, imported, 120 pesos per kilo. Garlic native, 120 pesos per kilo. Ginger or luya yara sa 100 pesos per kilo. Ang sili nga labuyo, 237 pesos and 50 centavos per kilo. Hot pepper, 120 pesos per kilo. Kag sweet pepper, 250 pesos per kilo. Kag amo ini ang mga presyo sa aton nga merkado.